ne sara o kɔrɔ ko climat ka kuma ye tiɲɛ sini wallahi bila ne chamar fana sɔrɔ ne tɛ ala la climat tɛ professeur kalan don ka taa dɔrɔn ka diplôme fu ta k'o créer Château Rouge a se ka kuma fɔ ne ye dɛ bila ala n b'a kuma de fɔ dɛ a se ka kuma fɔ ne bi a se ka kuma fɔ ne sini professeur tɛ bi professeur tɛ sini a ye nkalon tigɛ ka ko danpe ne ta k'ale bɛ taa cours di Katibugu yepɛr wa bɛ jumɛn de ou bien kangaba de jɔya yala jɔya ye cours di la mais a nkalon tigɛ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna a ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ Mali kɔnɔ bila ala ne chamar bɛ n kali Kilima Dembele n'a ɲɔgɔn nkalontigɛla bɛ yen a k'a fɔ ma ɲɛ a k'a fɔ ma tu wallahi bila ne chamar b'a fɔ dɛ wa Kilima kɛlɛ wulila dɛ Kilima jigirɔkɔ ko k'an b'i kɔ k'u bɛ ka don u bɛ ka a don calculer wa ni ma taa général Sefu Tarawele ka da la i t'i faden bi i t'i faden sini wa an bɛ k'i makɔnɔ dɛ a tɔ ye tile kɔnɔntɔn parce que i y'a kuma fɔ kunun tile kelen bɔra la an b'a calculer don o don wa don o don ne bɛ vidéo k'i kan pendant 10 jours ne 10 jours dafara n'i ma bɔ ka taa général Sefu Tarawele ka da la i t'i faden i t'i ba den ne chamar b'a fɔ bi n b'a fɔ sini dɛ wa i ne ka kɛlɛ fo saya et puis n bɛna kuma dɔ fɔ dɛ n'a fɔra wagati o wagati ko armée bɛ ka sankɔrɔ ta armée bɛ ka don préparation na Kidal Kilima Dembele bɛ bɔ ne kuma dɔ de dɛ a bɛ bɔ ne kuma dɔ ye RFI ye kuma dɔ fɔ bi Tijo bɛ tila ka a vidéo n b'a télécharger n b'a bila Kilima bɛ Faransi ka baara de la a bɛ Faransi de ka baara la wa a tɛ ɲɛnabɔ yan a tɛ ɲɛnabɔ bi a tɛ ɲɛnabɔ sini dɛ mission mun don pour que dɔrɔn ka Maliɲɛnw na ɲinɛ Kidal kɔ u b'u ɲɛsin généralu ma olu ye milliardaires ye ka surasiw kunkolo yɛlɛma Kilima n'a y'i sɔrɔ Kampala mɔgɔ ko n'a y'i sɔrɔ an b'i ci fo wallahi bila an b'i kɔ tigɛ Kilima i ko Arasa ye joué minɛ ye dɛ i y'a fɔ yan ko Arasa k'e tɛ gulɔ min k'e tɛ joué min i taara radio dɔ la n t'a dɔn a dugu la dɛ i y'a kuma fɔ bon an b'a fɔ an tɛ wulusogo dun an tɛ wulusogo don bi an tɛ wulusogo dun sini dɛ parce que e bɛ kuma de wu e ma wulu ye wulu bɛ wo de ci wo Kilima bɛ ten de i ye miyaŋa den bɛɛ lamaloya i ye bɔbɔden bɛɛ lamaloya bon i wulusogo dunna o tɛ jamana o tɛ taa yɔrɔ si o ta ye wo de mais a wo an b'a kunbɛn voilà an fana b'a fɔ k'an ye wɔlɔsogo de dun wɔlɔ i bɛ wɔlɔnin dɔn wɔlɔnin an ye wɔlɔsogo de dun wɔlɔnin donc Kilima i ka dɔgɔ bi i ka dɔgɔ sini wa i tɛ pas paga jamana la Yatasayi jo b'i la dɛ Yatasayi jo b'i la mais Yatasayi bɛ ka a kuma nugu ne t'a nugu dɛ ne t'a nugu bi ne t'a nugu sini dɛ hali Yatasayi ko k'i ne bɛ i ne bɛ ɲɔgɔn ye waati o waati o y'a sɔrɔ n y'i minɛ k'i tɛti k'i ɲin fila kari an bɛ taa polisi so de parce que i ye kɔrɔkɛ de dɔgɔ ni ne ni ko t'u la ala kana to ne chamar n t'a t'u la dɛ o de la n y'o de fɔ n ko mɔgɔ bɛ segin u ka bamananya ma an bɛ segin an ka bamananya ma parce que silamɛ ko ko k'a to yen k'an k'a to ala ma an t'a to ala ma dɛ n'i ye manamanakan fɔ an kɔrɔkɛw ma an bɛ yɛlɛ k'i ɲini n'an bɛ min k'i la an b'a k'i la dɛ n'an bɛ min k'i la an b'a k'i la dɛ n'an bɛ min k'i la n b'a fɔ bi n b'a fɔ sini dɛ n'an bɛ min k'i la an b'a k'i la parce que ko tɔ tora malobalaya de a kɛra malobalaya. Ouais, j'arrive tout de suite. Ok. Si tu veux coucher, ok. 3 minutes. Ko bɛna kɛ malobalaya ye dɛ ko bɛna kɛ malobalaya ok bon denmuso bɛna da donc n b'a fɔ Kilima ye bi k'a ka bɔ hɔrɔnya ni danbe la k'i bolo da kuranɛ la k'a ka diplôme mun dira ma Faransi k'a ye professeur ye ko professeur Kilima ko ne chamar ko nkalon dɔ bi nkalon dɔ sini Château Rouge diplôme don n ko Château Rouge diplôme don a fiche de paie Château Rouge don wa Kilima a tun bɛ wele de yan ne maître tɛ a bɛ se ka taa kurunin dɔ di dɛ bon a taara nkalon de tigɛ maliyɛn k'ale professeur ye nkalon dɔ bi nkalon dɔ sigi chamar bɛ n kalan kan fɛnɛ dɛ
wallahi billah ne be kala kade wallahi professeur te sinde climat dabeli aka bone kurane chamar ka bone kurane billah ala de ta dabla de wonene ka kele de climat foki sa itte mogore dugoya wa poursuivi contre la de ye galot ke kada poursuila et poursuima il bora ka vidéo ke dro poursu syndicat ka lancement ke enko syndicat ka lancement ke donc debo orala inyo galot ke la te are par fele o galon jorilla ara sa o job ila bena malien de bena ara sa ke de o kila na ka ko ba be a ko de anete be muna ara sa nete be muna parce abe bo ka barakela o be doya kan korgo doya o de la ne na ka kelebe soro na fe wana te sala mo yede wa donga do dreti kele sini fere dreti bela ni mi farati climat ini muso munu fere gara nyoko fe mu wule ga plateau la de mu wule ga plateau la bi mu wule ga plateau la sinne scap yagli bana scap uranga dia ne c'est moi qui joue national wallahi bilabe malibla ni ala na krache be malibla hey wa jigoranga ko kitara kata comité misiki jigoranga fana wulo la de mono fana fie de jigoranga ko kitara kata comité dosigi izindal ko wor sur la ki bolla nuga wore ku bi contrôle la de ko tijo ki kara sababu ba de ama ko parce ko ni chena na amberne wallahi billahi nera konto kala makatara comité dosigi izindala janu mugo fana ba contrôle ulu mugo be climat contrôle ko tijo kanyi ga video ko wallahi billahi ko yafama ko climat tara mana kafo jigoroni izindala ko wallahi billahi ko ba contrôle de ka ayolu ga worum na dro ko katunu ja climat meta mugo de franyo nga dro mugo abo imagine ci francima ouais abeni barala warbe ci kulu wera fana be warci kledu kulu aga no to sudurala de no ta dragidi dragidi ga warbe na suga warbe na dragidi ga warbe na dragid amba dom bi amba do sina ume otal la mijelo ume gidiya ga otal la mijelo ne shamara ye gidiya ga gid wala no de fo ngone barasugo bege jamanan ngona mo gote dalaw iti miri bara fefe ma ne shamara ya beke binya beke si otal la mijela gidi dara ko na soroy ani yabu sengleni benen go abela jele tu gidi dara ga milliard fete domuna otal la mijela no on était là-bas mais aga warta rojme o muso de frule do karim bo o gidi dara o de ni kulub me baraka nyogof nali sini gidi dara ga warta ra chugo mo shitado mene shamar ba nyini ne shamar ba kala ne ba histoire do tam voyage ne ba dom bi ba do sini asezi gunfla ne ga platinum grefo là s'agit de platinum immeuble babemba me bien ici au delà no de fongo malien ote histoire do aba aussi dro mana kauna ka mo doya tanta activiste no de fo wallahi billahi begisi ga miride malio mana wuli activiste kama jamana ni kona ama blende u jigelen bi maliko no wartuna arme ga wartuna ere ga wardo iga wardo abega so le climat damele yoyo kale ga wari kale ga impôt wari ko milliard ba liga tuna matiga mo la kan bo dani mi nga dembe malo ka kolot ga kale wolola mawdu ko de la kale to ko mahamadou climat chebe chiefo jamana ngona abel ala na grate ibe chiefo wana shamarka kelate bana ngona ga kele dongo doni ne tate ke na ijab I faneni amba ke bi amba ke sini voilà parce que des fois blocoto la de o sara ali fura anoni o ga fura to re anoni voilà o sara glan mais e fa sara duguma horonya la dambela e fa ibina